Mejila mi mina tuno mi wa hota jijilo bo hota jiyo ho la temele ewe mi no de bo mina dogbenu yeme ho jira zo wato no wa we bi wenu lo gba je ho le menu mi on mina dogbenu mina ho le andra akore da sa mi kudo ga ho mi de wa yin kuno kwa ba mina ho ata ko si mi lo mi kwa bo o da ja kula ke zo masigbe ni mi do kere mi la ho je te ko si mi a dogbenu yeda bu ponto mi tolero ena cheye mi kula passing po jonfi eyo mi gba paasi po lobo jijon fi o mi na kenu do mi de suno udo mamudo mi me ho jara za wa tole so keze zan polote lobo nu mi na ni tamendo aso mi to udo aso yin ho jara si aso ho jara wa si aso yin aso de lobo edo go fle me titengbe bo eyin do e ma so azande do te lobo na ni tamendo aso ni o wa ena yon an bo e kayin beneto me kede agbe obi mewe bon ne mi kade gbon lo khoja zo wasian li kholo to mi fi mi na ken dechi do mi modo mi wa yin gudo to bi lo Reporters sans frontières mi na tundo tito me beta mon coton no de yin yeme ime bo mono ta fo sendi a loboka ime mono do nu kon yi lo khoja wazo sin li kholeo e de yin mi dion gudo e mi de lo boy nu pacha mi na kande ji roméon on don mi pondo ne mi kamo keze zane bon keze zane aniwe e kan mi tawni mi sodo tele yo ho yi monu bo no lo 3000 tegbe yo e wen o kwenu o me no wa ho zole o ho jirazo wa tole lo azan ne yan sambo tamelin sin azan wa yin no ezon ba yin tamani si azan wa yin lojile nle kaka je gbedin je juro do to mi tomea do benea do de aku time gbodin mi de we yin me gba dekwin lo o aliene ho juro koko me ninonu ho jirazo wa to mi de ko do juro koko ene on de ya do gbedin amo gbeto gege poro ganpa me do ho zo o me gege de bo ena egbe o esu o hondoni bon ma o blo bo pe no ache pipa lo wa de le de bo yi wa honhonu me mo nkoton le e ka do mo esimi de su me de su sin wa lo de su pe de me bon no e ache pipa fi ache pa zombo mi do gudo de wa ndo jire no e na mi do o dépénalisation do mi kusana yi gamen de o no awon anu dia do ho jira we ma bo de me un fia de hen na mo we bi hwinu adwa mede na so do ganpa ma mo aja do no ezombo eno yawo yi o senzo atosi nu kon we ndo jele o no do go fleme no amamo abodoi no ogide su ipa bodoi eno lewe no yawo don me yi o ganpa me ka so de egbe ni na sa sendo we su sa sendo do ado ho kuji do me wo na su na bile ni e o do eno uduo o khojira we masin hweo ena gwanso akaga no sunabili ba wedele no eno da o ndo France symbolique na do mo do fon gwe lo kwade lo bo no wende e do hwedu esu do France symbolique de janwe anasu ena egbe bo mi dele de suo o do banu nu mi no ibaje fie mi hen mi na ibaje o do banu mi kon su baro fi bia do mendele de dimbo asiho bo aso telephone to ibara amra ho nsin le do tutu nsin le be do jijewe adomo bonu edo chantio e na do no edo o hwiniwa obi e na do e o ho ne de ado engbomo wa boy martin menwe mendele ka de onu metition e na level do monwe e wenye esuko yuro senzo ato de le rufin be na ndo jere ajo akoto emiwe e na egbe bo mi se ho telephone on gudo jenwe e no gbo no mo kan ho bi o ni me on gbo mi ro awon ade me do mi yuro yo e kun ken de menu mi o onu emi de mi ni on me no nu emi se o ko nu ko to mi se do menu ko to si o mi no won keze san ne sodo tenu ko jira za wa tole o ne ka chigbonu mi da le jan o keze san de yin lo bolo tandame lo bo yin ni tame do aso mo ko ton wa nuko academy asi hwenu mi lo azani oduwe lo bolo flin we ni no me miton yo mi kamodo ni no me tin mi lo hoja wasian li hwa o ena cheru me la hoche Florian te ko si na to pe no me la ho miton le anda ko da sa do ni kudo ho do ho di cha yo nu mono bobo de kon
ho ikaja yo do je mi kran do do mi no do mi do mere photo e lo di on mi di suno ton di bo mi do na do na to igbe no ho do je kezi zande si so te yo nda pe di so yin mi ma san be no si so do te un san le san lo pa pa le be no si so do te ru gbe o me bi bono to khosusu nu tuto me de yadi de le na un da pe di so bo e so kezi zande so do te bona motensi kuno flin bi me do te so to le yo gbe te ka me mi ka de pen ka me we mi dia e wa li te ko mi ka de do aso wa mi ton si ale nu do pe o me bi won ka do pe o me bi o no le a ho mo no le ta khazan ton o me wi ku ba ji to ta ji o ku ko wa ji o ko so ma ton ton ji le beneto o ku ko wa ji le to ku ko wa ji le sin an ja me we dia pe ka wa yi pa ken do no sin ale nu ka yo mi a pon ti de ori ye me ton fi me de son de o e we no ba tro lo fi na son wa to na son ho ji de bana ti me po no ji de mi de ton e bla u pe di ne ka bla bon lo routier do ko fina ni mo ya se bo iro me bo ko yi bo to ba mo gbe yo me kan mo bi gbe ko de mo me na kan bi yo de yo e na lo mana ko men we mo na mo te do ko we le bi yo bo do wa ai sense to ko ja so to o do e ya se mo yo ana i ba to na ko ma ba to na ke se ma ko e o mo e je yo mo je ka ingo wa chobodo we ayo o dayo o sinpo e so mi yo e kun te pede no le ko le li ko afo ko kun po e yira mi ro 70 ka bi 76e menele ya mo ka ndi ton e wa li ko afo ko kun we yo e ro be mi de yo mi le wa ku to bi o gogo e so pe do aro po no nde ye wa pa cha ye do mo me ta won yo bo nye mo yo do taji yo mi be no do do khosi alimbo pero sele yo ana to le won we mele won to le we no won we bo mi te no do mi ka cha do pe mi no wa le ai ba to na mo no e o we me yo ka won yo e na se bo do to do avi me la ka won yo fi ka mo khoso ton fi ka yin mo ton de wecho mi te na mo te wa sun de jibna wa do dion mi ka mo do igbeti même mi da do khodo le ti bon mi na khodo parada de bana mo te do e so wa ti bo mo do te so aloe fie mi na yi we o de yo e ma ke bo khumbo na mi a e wa so mo nu keke wa tin ba tin gbe tin bo khodu do e wa mo do ji lo pupo no mo te de me pour bubo mo tende do le mi no do ko gbon da yo wa lo fo die mi no mo tende do le mi kale do bo ni wa lo fo ti do bo mi de di mi le do ko po sen le wa do da yo jo ku si atokije mo si sen de ko de da do ta de do ali ton kwa hu e atokije mo si sen local wa ba ko pe na yo mo le bi le aso tuto me de so jije bo e to ndo jile kan fran lo nu mati menu kabi va khode ta me bubu si o plede lo bo tuto me e structure fetier e do khodo mi si pa ko yo ma ko ze so te buda so le bona mo ten wa do fine bon le mi lo la no du ko me bon bona mo ten wa so ko wa ba ko no ye mo funje ene me wa sumbo wa mo do jile e si le yi buta me pede do apa e kan khozo sin ali no comité ton fino khozo me bina ti de pon wa nyo khodo ma si wa kan wa mo do me do ko ne gbe to mi ka mo do gbe to ti dimbo e no yin kho ja so wa to a bo kun sun ta ko mo bi o kho me mo ne le keke wa kan wa kuji kon yi e yon blo to te gbe ju le wu do me on ya so wa to a journaliste abo ka ti de mo me journaliste amo ya he portable amo ya he ka e kanji ko jira zo wa to e na yin ko jira zo wa to ya tito Tito Mende mais il y a journaliste et do Tito Mendo azomi ton sin akpakwe no ayin me bo abiome ni bo ayi azomi bo mi no CP ne we ado chobo na yi gbe mu do bona blocade de presse de mi no zain we ma mi no zambo no na cheme do ayin ko jira zo wato adamblo ku ya photon ouais la photon le ku ya photon amblo ku ya photon de me rien de formation sur le tas c'est-à-dire ado au fier non wa so de bola so wa kamele bodo yi de bola so bodo kaga lo ku ya photo mo we ni e kan do ado BPC we o e kweten we an no me kan kweten we chubo ha ka so yi gbe bon mais association mi ton le di ODEM UPMB action mele na jinja be na gbeje kon do yo me ne ko wona no sin we ne bo no ne le we no soft te bueno pomero a eblo enquête le eblo recherche le no wona le di point ne o mewe e no ana we mame aka me bo ado back well licence
donc ba plus 3 ans ene o ya do wo chi bo e na blu mais egbe lo din when we mo kwikwi sin ho wa jalo no mebi kuzu journaliste mebi kuzu journaliste ba mo tro po won eno yi mesin ye mo so deji kanji akana so medicine ye eno bi ogbe me o we asu mo medin bo je photo deji le a adi photo le e na yiro we wonu ene le no je anu me we bona tun me kai me bo yin pele me mi ton bo yin gbeta mi do le o sin apakwe no e je do de pede do e do na tekmo bo fwe do po me o eyin nu pon me do aliye ne ho e do na de me gbe gan mi mo do nu mo nkan ton de kun so de o me le so do tamelin do me de we ka hun me do ko no ho mo du nu we de e na bo nu kun mo je nu me so de kaka de a do o mi pon egbe gan me eyin me de le boko me ho de le we me eyin bi a me de le de so bado me de voni wa zo adon we no ti be no mo re o me ne o eyin journaliste de a me o ka ko do experience de do mi han mi na gwalo ni do e lo e o le mi na blogun do nu je o be je hun de me o we no e wuri o gbe mi ton lo poro fune bo me na imo o procureur me na imo me iro hwe o e mo do procureur de su iro hwe we na nu me mo en tant que procureur me mo e de su no Reporters sans frontières sin équipe o me po do ho fune kaka do nu je to ni le o e do kaka c'est vrai blo sun san créer un de bouton on je do azo ato o hojira zo ato sin apahwe o me ne lewe mi na yin gbe wan do yi do we no ejo ai pasen ne o me de tele we ka so sin o kure do me ma suro funa be pasen do tanu mi ne devo de nimbo Nigeria ni o ero o no lo o me no blo 4 le pile o yi we ja we ka de presse blogbe ne tito me de tele ka so da yi kaka je egbe yan ko yiro tito me de bo yan ko tun wa me yin journalist of mi de su no tun do mi de tentin do me de jo yi carte dion me de le do carte egbe ni apon carte ton amo routier we amo reji provenant fi de gosin journalist of fi de gosin we ma de won le fi de won sin yen na yi carte ton je nu kon ton yen de su nko do hojira zo sin hwe me yen kana yo fraternité yin de do fi yo yen be sin fi do 99 donc y a doit y we ma do fi hwe bona isojo donc mi no tun mi de le tito me de tawe ka do si so do tewe eni ona ba egbe diyan no esun davu bo na ba be le bi o mi me ko ato ba to le bi o me no bo fi ne de su lo mi kan le ko wa o aso mi ton de so wa ton e gboro me da so pe o kan fa me da so pe ko dira zo atede kabi hodon to se zo atede kabi o pafi no pe no gonu yetede boro i hoja so atobe wa so pe fi ne yo mi a boro jile fi ne o kan e da so pe mo koton le o nu no meji do na khan hoja zo atole du bo na mo ten wa so ba so na kon me de so mi mo le po ko inde so fi ne wa so bo no yan so mi ton tro koko le bo mo ten si wa cha ba da mo le o me lo le di on no jijon won li la sin ali mo yo iru titi me no me beto de boro aso aro hoja so atendi bo e te no su kwelo no su za ko ya aso pon re era so pon era lu aso pon ru we aso pon re yo me gege bi o to ho me apprenti no du nu ebe ni aya apprenti ane zanza kwe ane ko me ko ane gbada ko apprenti ko jo mo ede egbe ni won edona lebe na bo mele sun saja pombolo mi wuzu egbe ni o mele no won le bo akon kaka nteji we e won anu do o français gbe yin dojele mi ton de su ko joro kaka han ide we ya me lo think mo bo le awon me de na pon hawe egbe ni o mele no won de le bo akon kaka ando azome bi e ka done e ya azome pe de chobo aje kon me won anu ba ha kaka eno yin wuyan sinu bo me awon ndo yen no do ni awon ajo awon ndo me de wo aku bo da won bo e so bo ha de so na mo e de me de han sinu de le de bo e ji han do ha na yon sinu kwi de so donc me na egbe bo ni ewun anu bo no aso bo khale an do e te di ka ti je we da da mi lo kodo do ni no me de le bo kwesi ali ko ye no ene o keke on te souvent ko e we so bo e no ikoto me mo yi kwelo melesia do de na wa gbon lo me yikwelo ye me ye de to ko gbede ya amoro to ko no bi bible amo to ko en to ko yo ko me gba fun we ya ikoto me ya
o kan fra lo enye wa ko won ho se ye wa ko to ba pe yo me medije na na mo ten do lele we nu igbon me wo nu je do yo je na ti me do lele we nu igbon de me go ka pe yo me ka ko me do ko de nu ya ne na do pa de ba yo ijo ohun ya to tribunal di yo ka do nu gbegbe mi wa gbegbe mi do si ele na bi do be ne to bi ton fi yo mele ton ko ja so ato le ye ton vale ton bo ton sisi ton la kon le bi do mu kan jo ko ja so ato je ti do fi de yo ton me a fie do na wa so ije ye tun a na la o bi agbe bi ma si do me bi ma se pe na ba press mi do de no he dion je frontière Togo bu soju sisi we ando mran bi o me fi dion des cas de presse ni do contrôle de bleu policier le contrôle bleu aux amis bara o ko dira zo ato yin we ma che diara j'ai rien à foutre avec ça donc et do sisi no yin ko dira zo ato do sisi na lo ye do a ye do lo a sisi do mi ka do sisi no azo wa me de o a momo me de do sisi no me de Victor Vino e lo kweton gbe o mi lo da tin ban kloklo no ma mo do e wa eno nla do e wa le e wa so ka wa sa se no do wa se ton fina se no mi igbe na sa se wa do sa se e ba pere o me ka koko ni hun ko me bodo a e onu o lewe yin gbo me lewe ti gbo me de no gba do lo ira iwe gun do me ko jate ko si me bisi ama me bisi joro fu gbe ni ya amo we kun gbe ne le o yere sumo wa de gbam bo da so te wa mi de lo ali ton ko aso e he wa ni me mu lo memele o aso e na si ku de yin ye ne aso e he na wa yo aso e fe o debua aso e be si nu konto bi ton le tout to be de we do na se so do te ko so do mi do ko so do fe de do so ja gbe o mi na bia no gbe mi ton le de sumo menele o mi ye de do no gbe mi ton mo me de le won la do so ja ki gbe be kabi we na ton do gbe mi ton me ho e ka to do o soja ki pe me yo e wa pe mi to me vo no to be vo no sana no to azote nu kontole to nu kontole we yin to gan de na blo pe mi ton do ami de so ami association test mi ton le mi na wa zoro test mi ton le wo bon ene ko be e be ni no lo assemblée spéciale de débat so do teni bon test le ko sojo e ka jo an so do nu e ka do na blo do je do an gbon rédaction le ou bien dans ces do mon ko de ni be dans ces do mi lo no mi jo an wa zo na din ri o rédaction lo ne mi de ka mo ko jira zo ato lo nte mi de mi monde wo bo na so kule me do kuro mai mo ade mi na fre po bueno passe onu mi lo don ene onu ve o do no e so wa gan entendin bo me pe nko no wa zo se on di me we so ka wa ka no e so re ne wa lengbon bo mi na no po bo mi de so mi ablo résumé clé unde mi na se sin na maro no mi le on di ene on we do bo mi na bi ore ni te kon bo so kule me we boka bioro chile o subvention si ko o bi na subvention si ko na o do mi engbo o kwade de lubo o inuna ime do asokwe nile o kujrazo wa kwe nile bo egbedion e ka so ni me so mo po me mo lo syndicat le no yi etan me de don me yi o ne me gba kwe de do menoten e ko kwe de do menoten don na kwe ne njo ando ko be ando yin contre médaille yo zo do ho do ya so di bla 150 millions boko ko idantona e no na mi ga 300 millions e we me no yi egbedion me de so do awe mo ya e wa so do fond de putin be kere be fond FADEC FADEC o FADEC e mériton ya mi de ton gbonfo FADEC be créer fond e créer fond ba ko ifne ni o me na no no o me ro hun ko ro mi de nu yin we na no nu yin na de e ko de me e na mun ka je gbe ya o ministre mi to e no fne wa ye ro te ga ya ko be na journaliste aji mi do mi ya keke ro te pon mi o fne ni ko akọ 350 millions pratiquement we no annuellement e ko ple be rabudo fne de do te na do ko bo mi na yi mra to lu vovo ko ni o me de so mo na kaka je gbe abe ti mo mi go akọ ma do akọ gba menu mi syndicat de le yo mi mo de gbagbon ka bo gba aluwe bi hu lele do mezo no lo tojin lesson wenu iten ko gba ka gba ko ya bo gba de mi de mi gba dia mi ton mi do ko de odi bo ron jen do fune bo do restaurant do pode ma donc je mi wa to yen ne lesson ko me bo
akwa mi ton mi ma mo yi ga je din ahun ouais azokpolo tenu Azotam. khojira zo wa lo Titembe, to me fi titembe, azokpolo Bon tenu cambio, mi le suno jena bon mais cambio do taji odo jili o kan e non tanu ko jaso atele do pour le yi pon me ipo aso ale yo mais do ta me bobo innovation le do nu keke tin bon mi amodo jili choncho jabiton egbiton le tin on le na mo ten souvent o asoi moi information moi li la to mi ton il est soit pon le ban pon kabi e o ndebo émission ndebo de lo to to fier na mo ten pe ku de we yo il on mo les gens sont fan pour moi bon et me dit vous ton le yo so ka kere pon e o mi na bi odo jile il quelque bo jalo to nu choncho jai do finele bo choncho jale lo ni fo wa so de do akwa ba aso ba na wa wa ya do e wa yo no tepe o do ti to publication do akwa ye lo ron ko akwa kan o me mo so plan so di le alors à depuis gba ho e ko moto e ko keke on no e mero pro no wa na na mina lele ko ajido ko esuko o keze zan do po na nya mina bioro in level na mi so na keze zan do po ge ya na mi close ang bla do po mina ni tamento o azo ne do azo da ho e pouvoir na bigo mi quatrième pouvoir bien mi ga pouvoir do e dia mi ga do me ya so pouvoir ya me do me so si me de ka de ja we do ya ko bi la bi ku ko to ko ba nu ti ase ya na ke o me chere mi mina so mo lo fine do mi kenu do mi de suno lewu ko jira zo wi wasi o ko we mi kenu do mi de suno si ko e ne mi de gbon o ne mi lo mi de mo gbon e lo we pe o me gbon e we mi kenu do e ho me bo mi na to gbe nu o da dan de jan kula la to gbe nu me na ko le da ko de da sa ndi do mi na ko ganji abi la foi ali eh ko fo mi ale wa ko